Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome to my channel with me, Mobile computing. Mobile computing is the set of IT technologies, product, service, and operational strategies that allow people to access data and information from wherever they are. Mobile computing is human-computer interaction. Mobile computing involve mobile hardware, mobile software, mobile communication. Jadi, mobile computing itu merupakan teknologi portable yang dapat berkomunikasi tanpa kabel atau nirkabel, atau sekumpulan hardware yang bisa berpindah tempat, bisa dibawa ke mana saja. Nah, ini this is our topics. Nah, di mobile computing ini nanti kita akan belajar language-nya conditional sentence. Mobile computing application. Nah, mobile computing application. There are some mobile application are flow. Nah, ada beberapa mobile aplikasi yang sudah ada saat ini. The first, GPS, the Global Positioning System atau sistem posisi global, merupakan sistem untuk menentukan letak, kecepatan, arah, and waktu, GPS. The second, mobile agent. In computer science, a mobile agent is a composition of computer software and data that is able to migrate or move from one computer to another autonomously and continue its execution and destination computer. A good example of mobile agent is database search. Nah, dalam ilmu komputer, mobile agent atau agen seluler itu merupakan komposisi perangkat lunak dan data komputer yang dapat bermigrasi dari satu komputer ke komputer lain secara mandiri. Next, mobile computing application kita temukan di network game groups. Nah, ini berarti game online. Entertainment, nah ini music and video application. Aplikasi mobile komputer lainnya adalah information service, location aware service. Nah, location aware service ini includes sensors and method for detecting or calculating the geographical position of a person, a mobile device, or other moving object. Location aware service. And last, another mobile computing application can be found in access to the world outside and vehicle. Vehicle itu kendaraan. Nah, ini beberapa mobile computing application. Beberapa mobile aplikasi yang sudah ada pada saat ini. Ada GPS, mobile agent, network game groups, entertainment, information service, location aware service, access to the world outside, and vehicle. Next, we talk about types of mobile computing. Types.
tipe-tipe dari mobile computing. The first, laptop. The second, wearable computer. Wearable computers itu merupakan teknologi komputer yang dipakai layaknya pakaian atau menempel pada tubuh pemakai. Contohnya jam tangan pada film Star Wars atau Star Trek. Next, PDA, Personal Digital Assistant. PDA sometimes called pocket computers. PDA are handheld devices that combine elements of computing, telephone, fax, and network in a single device. Jadi PDA atau komputer saku itu asisten digital pribadi merupakan sebuah alat elektronik yang berbasis komputer, berbentuk kecil dan dapat dibawa kemana saja. And smartphone. Smartphone is a tool of a mobile computing. A smartphone is a handheld electronic device that provide a connection to a cellular network. Smartphone allow people make phone call, send text message, and access the internet. This is a type of mobile computer: laptop, smartphone, wearable computer, and PDA. Next, supporting component of mobile computing. Ada hardware and software. Komponen pendukung dari mobile computer itu computing itu adalah hardware and software. Hardware itu ada CPU, Central Processing Unit, memory, storage, communication, wireless, itu ada Wi-Fi, CDMA. CDMA itu Code Division Multiple Access, GSM, Global System for Mobile Communication, 3G, Bluetooth, sensing device like camera, display device like LCD, liquid crystal display. Nah, itu dalam bentuk hardware. Kemudian dalam bentuk software nanti ada OS, operating system. Example, Microsoft Windows Mobile, Symbian, Palm, Linux, Java. Nah, ini supporting component of mobile computing itu ada hardware and software. Now, let's see the language. Language-nya conditional sentence. Conditional sentence. Apa itu conditional sentence? Dalam bahasa Indonesia, conditional sentence berarti kalimat pengandaian. Untuk menyatakan pengandaian atau hal yang sebetulnya tak mungkin terjadi. There are 4 types: zero conditional, first conditional, second conditional, and third conditional. Nah, ada 4 tipe dari kalimat pengandaian tuh. Kalimat conditional itu ada bentuk zero, first, second, and third. Nah, dalam video ini kita akan membahas yang zero dan first saja. The next video second and third. Nah, zero conditional. Let's see the zero conditional. The zero conditional describes statements that are always true if has the same meaning as when or whenever. Di zero conditional, kalimat pengandaian bentuk nol itu dia menggambarkan situasi yang nyata, sudah diketahui kebenarannya. Jika A terjadi, maka akan menyebabkan B. Contohnya seperti itu. Let's see the example. If you park your car on double yellow line, you pay a when. Jika kamu memarkir mobilmu di garis kuning yang ganda,
kamu akan membayar denda. Faktanya apa? Whenever you park illegally, you pay a fine. Artinya, faktanya setiap kali kamu memarkir mobil secara ilegal, kamu akan membayar denda. Nah, itu di zero. Note that we are not talking about specific event, but something which is generally true. Nah, generally true itu kata kuncinya, true. In the condition clause, we use a variety of present form. In the result clause, they are only by present simple or imperative. Nah, imperatif apa? Imperative sentence merupakan sentence types yang digunakan untuk command, perintah, warning, peringatan, instruction, instruksi, advice, nasihat, dan request. Request permintaan. Itu yang kalau imperatif. Let's see the example. If you visit London, go to the Tower of London. Nah, jika kamu mengunjungi kota London, pergilah ke menara London. Itu imperatif. If I go to school, I get up at 7. Nah, ini present. Jika saya pergi ke sekolah, saya akan bangun jam 7. Nah, present. Kalau present kan kata kerja bentuk pertama. Nah, the first conditional lagi. We use the first conditional to talk about future event that are likely to happen. Nah, conditional sentence tipe 1 itu digunakan untuk mengekspresikan suatu hal yang sangat besar kemungkinannya terjadi di waktu yang akan datang. Possible situation in the future. Example, if he studies hard, he will pass the exam. Jika dia belajar dengan rajin, dia akan lulus ujian. If we don't get the contract, we will waste a lot of time and money. Jika kita tidak mendapatkan kontrak ini, kita akan membuang waktu dan uang. Nah, itu dia yang conditional sentence. Menyatakan atau mengekspresikan yang suatu hal yang besar kemungkinan terjadi di waktu yang akan datang. We make if clause with if and present simple and main clause will plus infinitive. If, let's see the example. If it's sunny, we will go to the park. Nah, jika cuaca cerah, kita akan pergi ke taman. Ronnie will be sad if Dennis leave. Ronnie akan sedih jika Danny meninggalkannya. If you cook the dinner, I will wash the dish. Jika kamu memasak makanan, saya akan mencuci piring. So the first conditional is used to talk about things which are possible in the present or the future, things which may happen. Jadi conditional itu mengekspresikan hal yang kemungkinan terjadi di waktu yang akan datang. Possible situation in the present or the future. Nah, bentuknya bagaimana first conditional itu ada if clause plus main clause. If clause. Clause itu merupakan anak kalimat. Nah, clause. Ada main clause. If you study hard, you will pass the test. Nah, itu conditional. Atau dengan if clause dan main clause. If clause, if plus subject plus present simple. Kalau dia main clause-nya subject plus future. Future itu kan pakai will. Let's see the example-nya. If you leave now, you will arrive in time. Ini future. Future itu kan tandanya ada will. Dan kata kerja bentuk pertama. If you are hungry, eat something. Nah, ini imperatif. If you need help, you can ask the teacher. Nah, ini bentuk can.
Oke, jadi kesimpulannya di zero conditional kita menggunakan if present simple, present simple. Dia menyatakan true or facts, menyatakan fakta. If you lie in the sun too long, you get sunburned. Nah, kita berbaring terlalu lama, maka akan terbakar. Atau bisa juga dia dibalik, presentnya di depan, if yang di tengah-tengah. Present simple plus if plus present simple. If you get sunburned, if you lie in the sun too long. Kalau yang first conditional, possible situation in the future. If present simple and future. Atau future if present simple. If I go to London this weekend, I will go shopping. If he has time, he will help you. What will you do if it rains during the picnic? She won't be happy if you don't lend her the money. Nah, itu kata kuncinya. Kalau zero itu dia menyatakan generally true, facts. Kalau first conditional dia menyatakan possible situation. Nah, berarti menggunakan future. Kalau yang zero dia present dengan present. Zero and first conditional, sometimes we use if plus present simple imperative. If you see Anna, please give her my love. Nah, ini present dengan imperatif. Ini present kan bentuk satu kata kerjanya. If you go abroad, don't forget to take your passport. We can use unless to mean except if. We can often use unless positive verb instead of if and plus a negative verb. You won't pass the exam if you don't study hard. Kamu tidak akan lulus ujian jika kamu tidak belajar. Nah, ini bentuk kita menggunakan bentuk negatifnya. Want itu bentuk will. Oke, yaitu zero and first conditional. Let's see the practice. Nah, ini practice kita. Praktisnya adalah menyusun ini menjadi kalimat benar. Ice float, you drop it in water. Jadi, ice float if you drop it in water. Ice floats if. Nah, ini if-nya bentuk. My doctor eat too much chocolate. She gets sick. Nah, kita susun menjadi if my doctor eats too much chocolate, she gets sick. Jika saudara perempuan makan terlalu banyak coklat, dia akan sakit. Number 3, if no rain, the grass not grow. Nah, if there is no rain, the grass doesn't grow. If there is no, ini bentuk negatif. If there is no rain, the grass doesn't grow. Jika tidak ada hujan, maka rumputan tidak akan tumbuh. Number 4, iron rust it get wet. Nah, jadi iron rust if it gets wet. The last, you not eat, you die. If you don't eat, you die. Jika kamu tidak makan, maka kamu akan mati. Okay, this exercise. How are this mobile device feature and function useful? Nah, ini ada calculator, long battery life, calendar, torch, camera, GPS, e-book reader, USB, recharge. Nah, silakan dicoba membuat bentuk zero conditional atau first conditional. Example, if the phone has a GPS, we can use it to find place. If the battery life is long, bla bla bla. Nah, seperti itu. Okay, I hope you understand about our topic. Thank you for watching. Don't forget for subscribe, like, and comment. See you the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.